Santa College na juta man. Forever trauma kalai sa. Tini pungai jadi khara khara jaga. Boran jani. Se kakai masa ya lumpu. Scissor wa sham paper bai. Abang ke this one is final ani di. Hey guys. Ang thara ni. Ang tabo parcel na bai hanggang ke bank ko hamna ani Punjab bank ni. Ha mama ya ku. Angko parcel na bai Punjab bank ko hamna. Parcel na thang tong to tabok seng bini bai ani. Ini ATM ni kita nong na. O 500 ka ani alka. Ang bai extra sakli. Pura rangkip na mo sing suka sak. Ay atin saray ang konin thani am to exchange kaina ra ri chak no guys am khim na mo sing ekdom thana se bai ha bar thana bor ka kharma se je exam na ni tam san ke uff ab da sa cinta lang jai tam kala ke ha ani short bu moni kothong to suka a ta ma sa cinta lang jang ne malu se kakai masa ya lumpu nunggu cemburu bimblau ni ada guys ang kakai masa ni lumpu jongkang zewan cuma kang kakai masa ni nong nan setru tam koto koto betul koto koto apa ayo pakai dana pan pakai cetene pura enggak kesuka masine oh apa teh cetene ma ne pakai asa ni kalau tong nai pakai nanya pakai bati wai chong guys ai buran isku ti himdi to tong forever trauma kalai sa tini pungai jadi khara khara jaga boran jani Kamu exam? Political. Saya mana? A few moments later. Guys, finally last din mas mani din shop ahi ho. Sunta apna unboxing khela sinai. Scissor wa sham paper bai. Ha ha. Finally. Guys, finally ani t-shirt sabai ka. Yang mas mun. Hai oh baba M dari tadi mak kalai ka ang te chikot sopain tamam blasa. Baba M sing kana. Abang ke andol ni thasingo ang bai school dress kan ithana exam na thana ko bini shoot sang ekhere layo ta mane cash on delivery hingga kita rang se daba hingga sun mane ngo khai ro ta shipping charge naya jat ke abang ka shoot trouser abang ka top this one is another one guys, tabong kampanya puri saya jongga, perasaan saya sebelah jong. Untuk malam ini, apa yang ambah hari pan puri thok je tu, darah homemade thok je kau bang ke, macam ni bayi puri di mana sih? Kau atau lawa, mampu dikelai tambah ke, hari hamari rezak. Sangat tabong guys. 3 hours later. Hey guys, tabong itu gue hayo ang, ge. Mairo salia pani puri saw probok dieting itanggang ke pani puri chana sekang bang kita di bawah ba ko mai sanya kata sari pango hingga tabuk thusinai ang thura sang de an baknai rabai thu tang hinggang gang an baknai mane kisa logi hinggang ke tolang ke baknai ko jai hamza du mane yang busukang ke baknai ko jai hingga na chukso ang ke और रगों अंगे सुजा हम जो ते बस कारों को सुजा हम जाओ बगैर आंग हेयर स्ट्रेट के खेल ता मने बस कांगे सुजा हम जो है ता उनको अंगे ता आंग पर कोई चुर के ना चुर सो मार्केट मने कोई चुर मीन्स नॉर्मल तलाव की ता कोई चुर हिंग तोंग सा नजा यम दे है ता के नरक बहन है कना माले फिर ने दे चुर ने हर का हम ता The next day. Lam sogo na rusu tono na ani video wo ga han hai phung ga ham tabang na ang ba sa wei
mairok muirok sangui tongo norohan background o kisa tokmarok korang kana mano abo hingke ani mane room saka o construction cholioi tongbola hingke abono borok khailai tonglai ta hingke brass disturb wngka miya ni teke han thok thok pungmang hingke ani tini ni blog no norok puilan theke paitha jora nai tongdi ang tabuk mairok songbai ka hingke tamkhai kaya nongni jotono phunugoi tongano Pasai gas saka o construction choli tongjak kahai hai video am thema se polyang thangtero waterong na shemang tam dil hai gasak khanai man kana ska gas guys tabuk sung kuri sana thane babai 50 taka ni bagi aba momo 50 taka sana bagi nem full plate da sana la half plate sana I don't have money tu thoka sara kan moi ja moi tui suka ni mon kata ke guys sabo khumulung goren tang ko berai thai nai sana hai jeng dabu chicken chili ये कुछ ज्यादा ही हो गया बजट 50 টাকা guys Santa college na jota man sabai ki no bigi energy ja bahut slang jao अब ठीक न दो अब ओला लुसन थाना जो मजा का हाइपर मजा का खांगे गंग थाना अब गाइस kan ni college ni jota pai to mane मजा उदारे पाइते है का tu stora na ba follow so bangga pickle khanya bagai ko chicken ro goi jongo but I'm not downloading you bangga ang pickle ramna bagai ready ke naam ka sang pickle no paisa na gam de यहाँ पर हेलो गाइस गेम के चक्कर में बिजी है और अभी मैं पिकल बनाऊंगी गाइस आंग लोग ना फाइनल लुक फ्लोगन ना जो A few moments later. आणि पिकल है पर नवा मिक्सर ग्राइंडर करने पाके किसा मस्त गुड़िया था How was the taste of my It was good 5 out of 5 Engke nembah zorte injek kega segere bahok in kira kipur kira bomu yobhinai guys gone pickle samsuka ये देखो गाइस तब हरनि बार तब ना थंग तब समाय सावै थांगो बके पानी kita masuk extra ordinary sa. Tata good night.